الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان الأشرفان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، إخوة الهدور، السادة والسيدات، أحبابنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبادي وامبي الله تعالى فو أمبا وليمان دون كبركة لا حلا بلا كنيني مسابعة في أكم بسوابا ما أنك فتا ونكتا ونينغنيتا بلا جلينا أمبي كيشين إنما تمانيني مسابعة في أكو شورو جون نفس منتيكا جومي كدي كتمدن فم بيكا نان يغمدان يغنتينا دان تغني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي دو نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشين تام على كسلي جونكا كشيدو على كسلي جونكا نمدو على كسلي جونكا كان هرنيالي دو كبتسما كنو دونيما يا الله يا ربنا بايني مسابالا في نني أو نمبل مسلمة بلا جري على كهنانا كم بلا جري كان هرنيا كبتسما كنو دونيما أمبي فولي لسي نبغى بيما أما سامونو بي كنكايا نو ينفوي تشكربو أنامبو أمبل ممسو نمبل مكيو كبلا جري فو كبي ولي مندون كبي دو كرامانتو يالا ambe demisanu fo kadaka wati bele jeleni reality wati do temena kunu yi kunte shifini wajulo kerol ni wajulo sigira bele jelen kunye shijewi nabi wajulo kene amba foko alhamdulillahi rabbil alamin munu shifini ndo kachambi katime munu shijelen oye ala tanoyi amba yini ala fe halsa laka barka doni na nyona wala Anka meja moko be keneka ambe fuli la sum nimbara ni kata amba ka kuma wati ni kito Ameriki France Espagne Afrique jamana to bela ka laje ala ta ko fe oye anka meja moko yi ambu fo ka chesiri no ka jijala organisateuru munu ni keneni nabe ka damle wolili kelaw kana se wari bobaw farkulo yere dibaw ala jati kam ambaw bef krako sallallahu alaihi wasallam ni mayi nyumanki yeki kasara ni yadon itina se kasara kan nyuman nyogonnala ikafoko ala kisara ni yo foka ba ko yesaraw dani ambe duwaw de ke ala kaw bela jelen sara o ko fe kramo ko fe be keneka ambe munu yeyena don nanti mu yeyena don amba ubef krenkre yala munu sigilen do ankre feta balila kadamene ankre mo ke folo mi rek mano Cheikh Mohamed Diané ka bo Belgique kana Franka Baranin laki sara ankre mo ke al qari noy Mohamed Lamine Jarasuba mbe do kiye ka foli la sim voulez spécialement que beaucoup d'Ivoire katam malila katafara karamogo ka anka cérémonie o bane fene ka kila kan kono komi nebe kana anka faranyo ka avion kilina ngana yo barami ke ala de bisara la ki sara la ka doyi a docteur Toha Hussein Itouré ame foli la sima ka do kiye ani sigi ka wajul lame ki masumaya ina foyere kalanente foy so ke ni yere majigiti adamade ni yere majigi siga shitala ala bi korota man tawaddu lillah rafa'ahu Allah ma hum ni yere majigi Allah ta'ala bi korota siga shitala lamma hum ni yere korota ala bayir la gite fuy wode ma chama soro ankara mogo yo misala irana alhamdulillah
anyo de fo ye ngontina kuma shifo kuma min yogona madele gafo wantina kuma fene fo munu be on krefe ku be dese ka kuma gawlu ka kila ka yan krefe kanan de manga baral kanu sigi kunna na lamelike wallahi yarma jigi rabode ira atuma ankara mo Muhammad wo ki alhamdulillah ikanna lila jaranye ina Allah taala fa alaka barka duani shila nga misiri kono anye kuma do me an kunto kalama ko sabana ko de bese na ko ise na kero yere fene ala ka barka do ala ka furuni shibe ka dem barka le undi awma kayni masaba ala fe ala ka ni na nyogono uchaya furu ye heredi u cheka ta fila sabanani hannu man di ambala kawi kon bado ko heredu mawta lati mabla fena ki ka toro bala bela jere ka heredi na ke chugunya na foiti mun kadi ka temata da ka dem parkalo ni do deun chama bi surakon bayni musabala fe muni furu ke ala ka furu ni shibe o chegana munu fena bere tarla la ku tawteli bayni musabala fe ka bela jeden sira furan yani adonche اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا ambe fuli la se conférencier foloma noy jani femi tawhidu yi kuma dola an fem kene kaya niyam blanka do voila an niveau ka boni nyogon tay tugomi an ka wala libe che yani nyogon tay mais machiti ya mumbe dese ka dofo bebe se ka dofa daga hanni tawhidu moti an ka kanyi ere ba dona fora ka ba ko tawhidu i hakili tawfila fo ala kalimantiya ka ala ke kili o ka ala ke kili akilla kan kambe on jela bele jele miseka fo ikakam na foto la kan kana an veya arbu kan yoro ni place be yala no de tawhid ka fo ko ka ala ke kili wahada yuwahidu tawhidan ka ala ke kili bora ambele jere mara kan kontere mu foko wahid isnain salasa aboro de lakoy wahidu kelimpe ni ndedu ka fenke kilinye o wahidu ni ndedu o bayra patu masashi kana ki bulu dogo ni bangela ni alati wode tawhidu yi wa ka fege ambolo afriki konna la alors que islamiyati ni tawhidu ti angana nyogona ganda aramadin ka bara chaya mana du kolo ni sangulo franche bo ni tawhidu taala wallahi Allah ta'ala ma kushiti kabara oni ala yi kabara fili jone bi ni kabara min na forosimi ko karse inna na itigelangulum bora sarati ka de mamuna yim batude me batu ke chugo manya flanka fo yan nyaga minal otumana yi ka boya jigila tige dume be mun ka bonini bara yi ala batu aya sege surtout en fait afrique comme gay dasa fandoma afrique bonoya ala bato nyaga minen no koy wallahi africain wati sera sa africain yere fene ka don mato baka on utiliser chugomi an yere dama kana na nyaga utiliser notre africain be mun da nyaga africain ka tubabu to nyaga danka koy anga jugo nyaga mate ni mami kala na doni ndoro be kunfin ka join ni mun ke ko yera doni ndoro emmi ka ke ko yamma le tasoro ale be utiliser yani ki kala to kede ba profiti la ore kama tawhidu kuma be bafo hali muni yere ti tawhidu mayi wo yere bafo ma barakeli wode maseka no ya mago ni duma barake na fashita la an ko ni fe malila ni jogo sabaje timine maseka ba ita do no ba fana fe Côte d'Ivoire kurugoya ase jogo dobi fa mawdi kanka jamana deun de me akelela no kera dura jogo biba karamogo tabe ke kuma yi famo tabe ke decision tayi manyi mun constater anga jamana ka o jogo nu yere ke ba folo yi o famo yere yi o jogo folo yi mushriku amma se ka kala bada an goni ba fo an ba fo chaman be bwala me ka bampeu o ma ke folo de kadaka kuma dola famau yere chaman di be mu yere dambe flanka fo manuna ku ka fanga yere ka sabati kun nondo no dun ga duro abamandi ala yake ministry ye be nyina ala yake president ye be nyina ikra directeur ye be nyina
Mami mbe na maboy ka kalan kalama inumera dumi amabwa kalama ebe kila ki jigita ka daude ka koki ka fanga asuri ibe nyina ala way ba foli minke o bara kolona na kati be mun kanki de ma kelelila ulu ere ko profiter ore kama titeme sanduru sanworo ka Tanzania anye ki borado soro parce que malla bara kunchara ko sobe dugudo ban fe malla ko fana wati chama iba me ku yetemseni do kantige wati chamo ye demseni do va afara bagati yifi wa demseni kalite mi me fara kachaya we yefugedi albinos yefugedi demseni fitini mu chama no bodi va wono fara wo jidi de be kesarakati o sana nya me Tanzania ka fama wulila kuni yefugedi dinkilin tununa mamungu ka barajugu kela ubla o fagalila yano luka barajugu kela o mene munu yere bugu blala ulu bode mene no ye karamo mun yere sigilen gomele en fait afla bebe gomele ban fe yefuge ban fe hadi gomele fima o fana be ala ye gomele jema be gomele fima be yefuge be ma kelin fen be a shimma sama lafiya parce que imana yi demseniya kono doro ibe mele ibe kesarakati o yi fagade enni be perdi o te fenyi mais o jeli ka soro kulu ka jo batomay ne me ka afrique ko na la ni mo se ka kele ka ban fe aflana o yi jeneya kramo ko ba fo shu ba fo clé mais jeneya ma se ka ba be formule wera di tawati be munun kan de ma kelele la no lu fanchama kera ke bay akele mono wonde ko bien kala yini na senda me bien kala ka yemandi sabana na allah ba o ye gloy lo fene be fo ayat dabla lo may o mun kan ki de ma kelele la no re pour profiter minina mbaye ka fa kele mandita wati do lay kunte fen do yi ngabi o baga kan fe sisa kam misri ka barni do dayele le no glo mi roy ka nyeshi misri re fal mamini misri kono mo ka ta plenty de tige wala sa glo fere oro ni mise ka bo misri kala fe choma alors que anga jamana constitution lo fere oro mangante ka ke sugudal akana ke kalange rola kana ke pato ke rola kra église akra misri jama bela je yoro akana kashila na kuma do lo fere yoro ere abe fem beke wala sa ka datu bautisi abe ta soro mumbe fama do de fene ko lo fere yoro ko fe na le tate o lo fere yoro tigi tiriya bale noche ambe zana do da bama ngana nzado no be auka cheke bunkana ya ode jifrideni koni jifrideni ketola e katuga fani amomo ajatigila e kono sukoti gasoi jifrideni kono fitini doyi duga mumbe fen shudu ora te ko jifrideni kono na kibu neni kuma te o fam ni ya keto e ka fani ni ya momo o jifrideni jatigila e kono sukoti Autriche a jatigila e kono sukoti kastudi boba ire para jugu keba dobi aw be wuli kaba kela utisi mona parce que a porte d'aller me femina o ka gri kela konna la be taga ba kalam ore kama ni mawdu no amba tanga segi halishi wala nanna na ba fa anka kumaka na kadawi a complex soro jugo mi aka kele mun kan de ma para la nulu mawli wallahi ya para mano parce que bele jere ni se gode mun ni kalanke alhamdulillah usayni ndi kala si mo se ka taga baga machine se ka décision sita nin kana ke mais mun kan ko décision ta lolu man fam ko ni doti ala koyi ni reti ma ke feyi ala de bi la yere lolu mo fam bala ni ke mandite wanka blankuna ala yekira fen chi na bi nyuma fen nana ala ko ka ya do abeda u be ka ala ta ala ke kili وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني الله تعالى قال لما تشيدين شيء كقولك تشيدين صلى الله عليه وسلم تشيدين فلي الله تعالى كتشيبلا تشيدين مسنم بتو مسشتي موني بتو كاكا فنكر عليه الله تعالى نو سبتر مبي فاعبدوني وكالي الله تعالى بتو وباير الله تعالى بتولي كلي ويواجبي دي نكوي بدور فر الله تعالى كم بن مكان بن منزو
بفودي ما كو خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين adamaden ta ka tiɲɛ diɲɛ na k'i ta tiɲɛ kiyama foyi t'a lase maa ma ni filankafoya tɛ i ka baara belebeleba ni ka baara caya nka o baara n'a bonya ala k'o kɛ i n'a fɔ poussière وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا baara dɔw bɛ yen sini a baara bonyana cogo cogo ala k'o ka bɛ baara nin kɛ i ko guanguan i ko bugurimugu n'i y'a to ni fiɲɛ wulila a b'a ta cogo min fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka maa ka baara tiɲɛ walahi k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ a la karamɔgɔkɛ y'a fɔ a ye kuranɛ aya minnu kalan sisan a ye nabi ɲuman caman tɔgɔ fɔ ka tugu ɲɔgɔn na kuma laban na ala ye kangari da nabi ɲumanw ye dɛ nin kelen kelen fɛn fɛn tɔgɔ fɔra ko n'u ye dɔ wɛrɛ bato ka fara ale ala kan a b'u ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ an ko an ka taalen dɔ la ko furukura binba n'i ye furu yiri tigɛ daminɛ yiriju kumabaw la misɛnmaninw b'a dɔn ko turu ma s'u ma n'o tɛ o tɛ tew ye kumabaw ye siju tigɛ ka mangoro tigɛ ka nɛrɛ tigɛ yiriju fitinin minnu bɛ yen turu ma s'u ma de n'o tɛ i ma ɲinɛ o kɔ i b'a bɛɛ de tigɛ n'i ye yiriju tigɛli daminɛ fitininw na kumabaw bɛ sɔrɔ ka hakililatigɛ sɔrɔ anw t'a la fɛn tɛ k'an na mais yiriju tigɛ daminɛ kumabaw yɛrɛ la nafa bɛ minnu na minnu bɛ denw bɛ dun minnu yɛrɛ tɛ den ye bɛɛ b'a ye dɔw olu kɔni tɛna to yen ni nin ye ala ka kangaridakan ye ka ɲɛsin kiraw ma ka ɲɛsin nabiɲumanw ma olu minnu ka di ala ye ka tɛmɛ an bɛɛ nka o bɛɛ la ala ko n'u ye dɔ bato ka fara ale ala kan u ka baara n'a caya n'a bonya k'ale ala b'a bɛɛ tiɲɛ ka bɛɛ kɛ ko sanji kɔrɔ wɔsi a ye filankafoya dabila tawhidu tɛ se ka fɔ kɛnɛ si kan f'i ka tana de fɔ n'o y'a di du ye n'o de ye filankafoya ye ka ala kɛ kelen ye i ka kumakan na ka ala kɛ kelen ye i ka kɛwale la ka ala kɛ kelen ye i ka lahala bɛɛ la n'o de ma bɛn e ma walima e yɛrɛ de ma labɛn o baara kɛlen kama balimakɛ n'i sara wallahi yafa t'i ye dɛ inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ala ko ale t'i yafa abada dɔ wɛrɛ ka bato ka fara ale ala kan ala ma nin fɔ jurumu si la fo filankafoya wa fitinin t'a la an fɛ afiriki yan e yɛrɛ bɛ jurumu mun kɛ o man bon mɔgɔ wɛrɛ ta de ka bon o b'a afirikɛn na dɛ n'i ye dɔ sɔrɔ belotu jeu la walima i y'a sɔrɔ damu jeu la ko karisa nin dabila nin man ɲi a b'a ko an fana ka fisa ni sobiyetalaw ye i m'a ye wa ale bɛ sin ka don a t'a la ten k'an fana ka fisa ni sobiyetala ye n'i ko sobiyetala ma ko sobiye man ɲi ka jeu lotori la k'a haramuyalen a b'a ko a fana ka fisa ni jɛnɛya ye o ne tɛ jɛnɛya kɛ wa a ka fisa ni jɛnɛya ye a ka fisa n'a ye a ka fisa n'a ye o ma bɛɛ ye i b'a ka baara min kɛ a fɔra ko de ye haramu ye o to yen e b'a ka jɔ baara kelen min na nin bɛ se ka kɛ sababu ye k'i lase tasuma ma maa tɛ jɔ ala sɔsɔ la koyi ka jɔ jurumu na misaliya kelen bɛ ala kira ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam a kelen bɛ komi lɔgɔ ɲini na aw taara lɔgɔ ɲini na nin ye lɔgɔ bere dɔ ta nin fana ye bere dɔ ta nin ye lɔgɔ kala dɔ ta a y'a fara ɲɔgɔn kan lɔgɔ siri sina ka sɔrɔ ten n'i jɔra jurumu dɔ la ka jɔ jurumu dɔ la ko bɛlɛkisɛ caman de mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kulu ye i kana jɔ jurumu na n'a fɔra i bɛ ka nin baara min kɛ a dabila i t'a dɔn i bɛ sa waati min n'i sara k'i bolo nɔrɔkɔlen to filankafoya la balimakɛ n balimamuso i jo tɛ saya la anw dun t'a dɔn saya nin bɛna waati min jɔn de bɛ sa waati dɔn maa si t'a dɔn i bɛ sa don min i bɛ sa yɔrɔ jumɛn i bɛna sa lahala jumɛn an si tɛ nin dɔn an karamɔgɔ ali imamul Qurtubi a ye nin fɔ an ye i sa don i t'a dɔn i sa yɔrɔ i t'a dɔn i sa cogo fana i tɛ nin dɔn nin saba dogolen don an bɛɛ la i bɛ sa don min na ala ye nin dogo an bɛɛ la e bɛna sa yɔrɔ jumɛn mali don wa Côte d'Ivoire Burkina Laginɛ n'i taara hiji de la i bɛ to yen wa Allahu a'lam i sa yɔrɔ ala de b'o fana dɔn a sabanan i sa cogo maa si tɛ nin bana min bɛna kɛ sababu ye n'i bɛ taga i t'a dɔn dɔw yɛrɛ bɛ yen o ti bana yɛrɛ o b'i fatu dɔw b'i fatu voyage la dɔw bɛ fatu sigiyɔrɔ la i bɛ sa cogo min na an tɛ nin dɔn nin saba dogora an na dɔw yɛrɛ si tɛ an kan jija i ɲɛ bɛ fɛn min na i bɛ hakililatigɛ sɔrɔ n'o de ye nka fɛn min dogolen b'i la i ka kan ka siran o ɲɛ fɛ an ka siran an tɛ siran saya ɲɛ ko saya ye saya ye an bɛ siran saya ɲɛ fɛn min b'a kɔ de ka d'a kan ni baara ma ɲa saya ka jugu nka ni baara ɲana saya ma jugu dɛ ni baara ɲana saya ma jugu foyi t'a la nka e salen i taara kiyama i ma taa fɛn sɔrɔ i ɲɛ ye balimakɛ nin ye ta tiɲɛ ye dɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma fɛn min ye tawhidu ye a tiɲɛnen don afiriki kɔnɔna la yan karamɔgɔ yɛrɛ dama ma bɛn a la ka d'a kan dɔw ka faamuya la i bɛ dɔ kɛ ayiwa k'a fɔ ko nin tɛ tawhidu baara ye maa dɔ fana b'o baara kelen kɛ k'o ye tawhidu ye ko baasi t'a la
o de kunya ami en fait Afrique yaw o de kama anga conférence chamana ne be mun ko ni fo l'Amérique lawi anga kala wallahi law makala bulu be me aw hakili nyama Afrique yaw ha fuiti anje ani kala malayati no te ni dine ko ni do ala yanseri dine kadanya wallahi islam ya kada Afrique mun ba Afrique je waye kalande nan kalana kuma chaman be yan kulote do akon nan kalama ma caman baka juru do an kana kan sama kan ge joni yana le tigi ka juru bo an kana an yere polo de be juru wala ka ka bon kana menan makala rebe kalam bali ka kuma korota kala ni sanchi abete no hali kira ka kuma la valeur te kala ibolo ali salatu wasalam fuitini na se mama ni confiance o menan sona kalama wallahi fan caman baka ka afriki konna la ya bebe ko ni kalambale ya rete kuma dola eka shefan de ci eka garjige fura ko be shefan ci hela ni qur'ana kala ni hadisa kala utede hali ji kalan fitini doni mana soro kungolol shefan ima balabala ka dun ima yiran ka dun ima di demze umma ere bulitola gidoron ka shefan ci no cira o cira chugumi o yekundoni fene ci leiti ni kalando ni memo gola hebe ninge ni kalando ni ben na tini ke walma katano no kene bojila ko ye kungu glani kaba boyene nti koroko ko ni lo ya me bamako wala musani tene chefan do bi ci anga gidron san na chefan kun torola mobility se ka boli gidron ka shede no bolo ati se ka boli na chefan torola shede mi be wala mobility se ka boli tene o tene be chefan ci di alamsai ba ci dai kabini sanjuri ni magaci ni be ba da madin gogla wallahi an take tansa bayira hakili di ti ni hakili ben ka bayira te ni kebo kamo do ba fa ko ni hakili voyagera far kuloti lafiya ko de bakan soro afrique kon nala ya mun ba africain je doni ngoro wallahi kala nan kala na bere chamamba kun chamanje la wallahi abe wuli me amakala mun fene be fe anga to jonya la ko o te kalan sira irana de olu yere bunya chugo de be ira no te nanye kana ira mo gola mo be la fiyo ala kare sahabo kalan de sallallahu alaihi wasallam sahabo fene yu ko mo kala me anta ka kalan de ira mo gola ay kalan de wallahi nunum banye do reshite u kalan ni min kera o de yu anya me mo son kalan ni tra hiji kero ere la ibe mo lo ni onye hiji hiji kewro ni tarabe molonani munu beta sansa obeta balika yo wallahi misiri kono isigile arabu munu beta saudi re ministère fe kamugo kala iba yulu bina farafin de wele sofala ani bangladesh ni indonesia an sebebe dine mama kala binu di wele kata halaka dola benuyi ka sergil do former ubla fatiha kala na suratul fatiha ubode kala fatiha birabi nasi birabi falaka kul wallah hiji kabo kele sura nani ubo ke ode kalanina eka jamana kono ya ibana ka akalanke almami bulu me hiji kabo kele itara ni sura nani de kala o ya ni munu fana sona de nota do te sona usando la sigile be sofa la lansara seli kofe chakoroba do ani hiji den do tara chakoroba sigile ngune menel arab kenna na doro ka pori kakana bina kala ne chagoroba sama kala sigi ni kana tayoroshi na barabun nyana kan fana makalande nanyo doni kalango arabu ke ko ni makon yalla sigi muna ne nga be na ngam makalande o e beta chagoroba faranyo ka fatia kalanda ngam boro fu malide la pluwa shigi ko poli kanaya ambe de se fatia la malla fo kala kala bole ya arabu ke ko ni ma famu ko ni be chagoroba fenfena ka shi ka fatia mai no ngo mun boro malla luta ko ni kai mulu takai akoni mangam dusu da ko yere ka wuli kana ngana mo ko roba ulame ne ko chagoroba mangata antara mo sigile mbabulu bangladesh indonesia pakistan afrique on fenabe nayi mu la fatia kala no mana kala no ka yoro do nyagamina o kli be do reb lala turu sira ne rega chagoroba mo ne re mu defan turu sira o agogo chagoroba ka fatia kala chagoroba ire fatia kala damene wallahi netta do baka bumanangande fo wonma baka rabu kande fo ne rama se ka fa ay maradan kuntere bumananga wonma nta do baka kan kilimi fo wallahi ma fa
nera kusurule ne toramene arabuke go kiyaelo o kuma rebene dan na tukunewa ko waka bebeta ashitiji wallahi ya yafu chuma na beti ashitiji fatiya mai kul wallahu mai birabil falak birabil nas ashiman wambe bono defu juguba ya afrika ya kataka saudi ka kila katanyere ke yele ko moyi alors que ali fajiri ko fe ka kiral mamina akikala amano amu fe ibe kalawro muni ka chaya we muso kalawro di misiri kono muso ka kalawro fle du kon nawla muso ka kalawro fle mais chagoro ba kalawro fle amu fe amanjana atela baw na ya damina mele mbaye ko ngeli o ya abebe ta asabali ta de lafi chagoro ba ka foko shay ka foko sa o kalamela ba babelaba otumana femmin do anye yere ponya anyo de do anka kalama o de bala chiamul wa tawhidu ka nyagami en fa afriki kono ya wallahi ne abasi foloke kalambaliya nan kala na min zan soro parce que munum be ke blala jane kuma do fo chie do ko ibe do intellectuel kata kalanga fo Europe walma Amerique alere jamana kadri male be kila kami sunsuru dokoro o be kila kale ke demsen fitini ina fo mo mi madele kakala parce que aba blaka action doke hali mammi hakili da falindo doni ite so mais alors que mun baka ni ke o intellectualité ya kalante mo gola keleme ko mi makalande o tigile mawdi bu klonge awla ki blaka na ni ka warbe ki ibul fembe dama mbikeni e ku nyoye kaba ale mi retto ya le de mako bala mo bele ma se kafa oyi jamana kadiri re uyuyi oyi rekera tidila fenda mado de be nulu watu sera ya be chaya ro afriki dugunu no be basu nyona kuma ta afriki losi amunu tengune me nyona anga mentalite u basu nyona ko ju fenda mado be no wati sera amma flanga fo ya be do anga barala wati nota misiri kono anchite flanga fo ambe ko Allah taala ikini tawhidu ba no bara de konnala kafoni ntigi ma famu walma ya famu me mushriku ya de kadai o folo en fi afrique yo e furu watidi ni furu wati sera mo chama ka flanga fa be damno kuma muso ba keti chew fana ba keti parce que flele keda munumbe namba famu o kana do flele kela o ka on yere be kila ka tagaw ma wala tew nga yere be kila ka chama mbe ya makoti flele kela la fiu ngani furu wati sera ale beta nyenyini akanga muso sugu mi furu walma ni muso do eske chemi mboran ni ko nga here ba ka furu lawa qaida mi fara karamoke ka hadith dawna dinahu wa khulquhu fazawishu nimma dona na qawma asoni ba ka dine asoni ba jugoyi kaga furu kama abano ebe mu wara nyine jugoni bo kabina nyu sira de black gele ya sugu benana anga furu kola chamanta yi kata fileleke ibe mgoye anfeya sam binani ko hal sama furuke furu hal sama furuke parce que ale teden du kata la jeri faka fileleke la ka gidedi ni be musumi furu akaketa akana keta na kerata o kadila na maketa o mandila wa demi besoro musumi kanka ni densugu dima funi qualité ka dafa musola a dogoni bebe furuke hal sa le be nyana wuluma la maka furu musosoro amaso wa muso tieko ke chugumi muso fana baketi wajulu kele ni fo tale interesede adalembe aywa flanka fomina fleli kela mina akara koloni filila ya akara chien dalai akara ka kala turu ka botiu hali mungo kitige daire ngala je lika hereba la ika heretala o qualité feo fembi ale ba sembe do de la wala saka furu ebo do de abe kawena ko bana hereba la banatala de halisa aka fleli kela yi muso qualité mi irala amodi yefo se fleli kela muso do irala o yegadiya dawla kika ke muso kungulu baye ko de garjige kai mun baka muso kungulu baye ne ere kungulu ka bo ere ta ka bo ni muso kungulu ba furuli be mo ko garjige foni chefena kungulu misenindu o be garjige siride bo ebe bla kungulu ba yini ndela muso nu ga hijabu be nyola ibuna ta hijabu ba muso do de kunna ko la je no kungulu ka bo na mamo o be fawuli ma dola nini la halal femiti asoro mandi ibe blawde nyininin Allah adi jane mu fosa ko ko mele
do ti furu ka bada ku fale ka gombele muso di fu wallahi do ka muso yini tabe gombele do tay gombele jeman do tay gombele fiman ase gombele fima ko dabali tu dun mo ko ka korote ti sola fen fenye para jugu ko ti sola bono muso bi bolo ku jugu kela shiti se fetana akele ko mi bina muso mi furu de be protéger ala tetu goni ala tetu goni ale ba shi beke gombele muso furu de la fima walma ajema na muso abe jiye kuma be fayi akasrata parce que kramo kay mu faya dale mode furu wati be mo gobla flango faya da aya kilito ala kray yambla muna dro istikharat jabir ka hadisa ni fendo nanima kara furu ko ya kara tama ya kara amina ko yi ka herba la ka hereta la ki ka jofla se ko fe istikharat wa ubi aya gra kramo la ba kala wal ma kasita de musulman yini ismul muslim ayu yini abakon abana meta murke fi usumma ke o doma ke o kuluni billaw meta fe abebe bay ni hisul muslimun kala abe bay rafuru wati on ka tawhidu be cien de kachaya kele aflana sinaya fene mana damne sinaya muso kede me che bolo kaba chebe fe ka flananta folo mimba bolo tawhidu madu me flana furu mangoya kama amuso chama be ka mushriku yo woro mete koy karamo mo be fledu kay dawre tu to go ni muso te koy takbir mu de go to go eno dani sige ki sigile no ka do ngol la je ni mo mana do ite wele ba manonga kuma ko chemi na to fle na e fulika kana la menede na ere ma fulike atama to ko no o ya beta to le akono sa ma do ki sigi soko no kale be mo go ngo de la je no do de bakata no te to jamana kay gati sigi kra mo chama ndara usigi na boy hali tayere ti bolo kuma do la katagaere e be para la shumi ki kra mo ke bana ka para ke dade sole mbadala ko mo go bina para ke mo go gasigi akundam na ra boy me asanga ubi na de atitanyo fuita da madin ti mi nyona ni barati anyo be jamana munu jole na jamana o developer le ndo anga mo go be sa ko jila utato wal masara kono foi ma jamana o keta ni barati flele kan donte kuluni filite chinya date wi barati ke ka wushi an ko anga fembe soroti anti sege anga fembe soroti barati ke ametanya jo barakela o ka wari kama ameke join wallahi woni kereno kan sura afrika bannal sinaya fena mana damne ambala kam mba tani alai amanchambe anni tawhidu mai itir musu rokun tiriya kunyi nyona di bi tiriya chamanye ka haklu de yele maka bwala ko ereka tiri musu cheka fo kabna flanant mo min kan kataga musu rela sabali bal musu sabali ni chew ko ni fara vince ko ni kabni be fura madomi kan ka dala ko do ko ni meta ka fareka o ye ku beta buri kuma ta baka mu yere ka ala susote ala de abla o mun ka jugun sa fo no sura ti se aw koro no di bigi bla kelela no ko ni te sabali male ti za fo tende ale ba to ko ne ga me kan che bora don no fe ko chie do fe ko chie do e fena be songi sigiti e kan segembe ke che yo ka fo ka beta do ro furu ka fareka ite wuli ki joba ite wuli ka tanya yini ero kile no ka ko bege kwala ko hala dale me kara mo mo no fana ko nsara ma te boy ngo fana baka nyini be do yini fana hakili chesa kabine ba foko ne ya me kam mai haramun do an kana ne ke ite wuli ka ta afora de ko ni be baratu ke mo gola ko de harami me ka ti ngonyini ko be ke harami chuguti hannam ti kono wallahi termusuni ba abadu ikono aba hakimna lasima efere be wuli saka o baratu de damene ko damene do re ba fo ko foni nga konyo minam banadi no te ko ni muso keli ni te doya muso do ga kuma wede ko fona ka konyo minam bana no te ni muso keli ko te ni muso keli fo muso do ba proof mana akanu a jere ka kulonge ke kelem o kada yi woli maniya bal katime che ka do re furu ka faraleka muso do be ni ko kuna hija muso keme kanu kene manne kasira shitala me muso de te furu ka farane kaya ale ko ke muso kiseye e kasura baka ka tuchi e refle ka che pusi de kabla jeneya muso keme kanu ne kasira shitala me ka dore de furu ne ni muso shite sinaya ke
no kara sa kelema ko mi ye ko jugu de dayele cey ni ni fam ni ce koloni de go fere de be ka be clean jugu mon mais kay kangani dore talice abdola ibab la bara jugu la te allah ibab la ko jugu la tumana ni be ni ga say bi ka waru be dépenser e rete sigi tuguni bi tama shu bi tama kli ko deni ni te furu kaba ko deni ni te furu o deni me kla ka furu tuguni foy e ka warbe ci kera mushriku yi cere ta do ko be senare ala ya la tigaya aka musofu alo musofu ne furule no kera demseni to ko ci de damne ras panna kun tara ne flan do taw be kun ngawsa men din flani ni dereni ya turu de ta ko farane wali ya flan ta fana be to la kale panna kun demseni taw de kun ngawsa men musogoroba ngabe mbabo mbafla ko ma furaj me bala sisa ha Furashita, ni demseni ta ga dinfla, ni ya ere flanta ko yi bavlai. Wallahi. Bo bayra fuitini no ya ni limaniyati. Ni ya dala de ka beygeli ay musogorba furu way demseni abete gele kirama begeya. Kira yi musodo furu shika kroni kira ere tay sallallahu alaihi wasallam. Kira yi do ere furu yi kira dinflai, kira bayisha du furu wati mena dinflante ya. Ni begeraw. Furu yi furu de do mubayre ka fo ceke tola ka musowereta musoka tani hakili ni matani hakili be ka mushriku yete wallahi aka chani santan sisa musogoro baddo ya kala hala fonyi afatura na be fatu watini an ko ni kay yelela tubi kunyana parce que foita dani ala kote ani misirikonna foita dani ala kote ani misirikonna an ko ni ba jigi wala nuzakki ahdana Allah anta fa bada kuni ndo an ba jigi لما صغروا يرد سيرما ترك الله على فوني عليك شيء فلان مينتا عندك ما تيمة أيا فوني ناني تقوله بس كم بفلا كندوا بكم فواتي مي صغروا يرد فلان تالي نيما كالي بلو بروبلمي ما له يرين يبالا شيء جنگنا ديكتا فلان كتمالك كلمة كم فلان جارة شيء كتمالك le ma ajeti mene muye ni jancheye katimeneka abeka la bemike odowa aka tobili de kadewa mundu alima doni shila alisna ka karamogo donyini kata karamogo barakela nundo ataro fi aka murke aletala ko karamogo nana nche kam soflama akadi che katimeka nebe fe ka barado ke kandeme ko karamogo ke ko alima mun kadi akadi nga isna muso fagadewa walma kadi nga annalunde wa menga fadi doala mun kadi parce ka cin yoron ngelen kanya ode baray ale ko karamo kemo ki kana fagai kana ke fato yi kana ke nalumai ko karamo ko tumai na kunyi muyi koni na kunyi munyi isna musoni ka nyefla de minala e ka fie akana yelike ha e ka nyefla minala karamo ga ko no do ko tale ka so mana fe barabo ka bale ina ina na de ko nga faga parce que fagalin de ka gelen doni walma ka faulala me ka nyefi ko yoron ngelen karamo ga ya ka baraw ke kay papier jeman do dale mo cesirle do garla ko dale mo ko ni mufli buloni inis na musobe je ka tubili ke kwa kurumi ni nyogonche ibeta atamanche si ibe ni doyi ni doyi misna musonna na logo dadu shishi folo mimbe bono do na nyela fusa ya tinyeti yake tuko wanya fieni ale yo mine karamo wala bitali are ko makale tatola fabe kili na kumati kasna ya tagani koni ni ya bechili sinati temene na che tuguni pasi ni anya fieni ale renye bisna muson nya fieni ne la kasura nya mafie folo anya bala annana ni sebende ni de ko do kwa kuru ni nyon che ka datugo shudu go kila fe ka boli kati da klan sanf o ko fe akoma ko karamo e bado mun kera wa no ko ne kunje ana ne ta do mun kera ko ja o don fajiri da jikala ya turuba le de la o tesna mso yere la mali yibaraka shudu go kila ayre hakli bora ko kali di kanka na jikala ya ale folo de kanga gwa kuru ni nyonje utiliser ale hakli be bora ko an ko bamanangano nala be fe kan yemere halaki abate mesra be shewu ka suuda de shedo bate metoto doro ba ko ode karam so korobal ale dara da sokono
ko seli wele folo wele la yoro mi fajiri fe ale hakili bora bolo yere ka barake no fajiri folo wele la yoro mi ale girina ka wuli kana logo dado gwa kuru ni nyonche kasara yero bolo de yado me ala ya hakili be bo ale yere ka klaka logo dado ka tasma duala yani tasma ka mene ale yere baka fifa kale tora fifa de la shishina na duale nyel ale baka nyetrege doni ka nyetrege ale wulla ki joyoro be kera dibe ale nyakoro ale kan ka bara minke kasna musofie o bara de signe fle ka ale resoro kolon jugu yiri abe kera ere kono ale kun korota nyeti fuila abe kera dibi ayre de tamana ka bwa ka sokono kana gwagurula me kabini shishi dona nyela ale yim momoli de damene yana ka sokonna ci ale chere na sogoma ka fulike ka kare jugo di andu ma feyi o yi jikalam ni draka mo betobi ale mase go ke tugoni ale o kale re wulla kalima fuyi chego ko mun kara ko ni chunon kan yere ta do fami yenso ale de un nanafu ko ma mun de be ko wallahi nyete ko la shufe utato la uda musogoroba nyebe ko la me dugu jeli de un nyeba la nyete ko la ko de un nyale ta ga ta do to rasula kina suro tension on ma jabati katanai bana fenga tele kam wonye fie olu tarana olu befe o especially si beba la je ko shite tension te jabati te nye bana shite mu me ke sobi kam wonye men apara o yalla je feno ma fui to ko ka foko ni nye ko ni te ko la on ka pare mo irana de musoro ba gum fene nye te ko la de on tarana ko to so fena ma feyi dew nanana be farafin fura kala to fura be kala nyema daile ko semani filate mele ale re dew nasik ko dew ma ka baga ne nya fura ke chugo mi ko ta kene ya boy uluko ko mama mungera kwa ne de tara karsa fe ngaka barake kadia wala sanko ke au bani chini kama au bani chini nye ka fie no ya le resna musoi bani chini nye mkunganga milala ala file ko signe re de ngata yere bolo ka barake no do de o den kwa makara mo mi ni baraka dima bewa kabi ayita machine di ma de tara karamo kefe eba ko karamo ko karsa de undu akayo bismillah kan ba bore fe timele na kwao kan na fura mi mine kabi to kan bani chinina ko fura signa mbairema amba de nyafie na de anye doktor so be mununu ashima se kan banyele anna na ko me di fura ke ka nyafie anni ma dabo amba kama yi barami kai o de afie anna na sa o fura la karili ko di ama wala samba nye kadaye ko karamo ke ko aywa ko bara nya mina sisanda parce que ne fene karamo mi ne be se kam go nyefi me nyefi ne ka daile ne tisola ne tisola ne nyefi karamo ko ni me nye daile karamo ko tene olu yanne ke chugo ko wallahi tisi alla karili fente mbolo musogoroba yere de dayini foyi ne mani me kisani barola de ayre de tamana kataka ni foyi a fatura sisa me afini ni fatura wallahi yenyani maseka dai meni yenye dai lele abiki na ku fo itala ina sigile me borola nyekisere be dai le fo itala me nye fiye ku ngere yato muyala sama ni barajugo odore shiteni sina yati anga mushriku ya fene bidoni ni yoro de kachaya alaka hakli mandama ni wati sunu yara ya fode adore muni o yedingoyi ambala kaw chamambe wuti sabali ni ala yula jirabi den soro bali ala dimala de bolo abadi mo ma mun kadai ba mine mo fene na mun kadai abe dota ke chei ka dota ke musoi ala ko ka be do reke ponai koro mun ci den soro amara gaw ko ma ko boroge koro ci den soro ni bebe bo ala taala de yoro ngani do mena na ma den soro sabaliya ka den soro baliya la alimanata la chebe se ka sabali doni muso te sabali si san fene limaniya ko do muso do be o fene be sabali me che te sabali parce que muso do furu be sa ka da ka che ko ka te den soro o che do fene be muso jogo kan islam me do ba fa bunya ba bunya me muso ma den soro limike wallahi o kera sobi ni muso na goyaye aba furusa atseka fuifo den soro baliya ko
alors que dente muso bolo dente chere fene bulu ala ko ba di mo ma mun ka dali alay ni alay che je dina muso ka fam muso be se ka wati min ke che ka den soro baliyala o de ka can ka timen che ka sabali muso ka den soro baliyala ka janai parce que che bayi doron fen fla mun mena na ma den soro ko bla wal manga dore furu ka faraka alors que dogotoro solo taga kan no muso ma ka timen che ka e be ta soro muso be ta re janyo sike fu ital ma be fo che ka ka ta che biba chama me gede che me so ma ta dogotoro solo amano ngoy ibbe kuma befo tagali manoam ko alors que bita suru den suru baliya jube de ngay bani mi kera kata be baga muso de to cin ko kabini ye muso furu amma den suru iteni blay ka do wala tawa alors que jube de je do be sun ko ire la maloyati ale be singa muso warata o mun fana nana o fana te den suru abe sabanata mun fana nana o te den suru a dɔw la yɛrɛ a bɛ muso fɔlɔ furu sa denko kama o bɛ taa furu cɛ min ma o bɛ sin ka den sɔrɔ cɛ yɛrɛ min ye muso bila ale yɛrɛ bɛ muso wɛrɛ ta o fana tɛ den sɔrɔ o de a kɛra maloya ye dɛ n'a ye ko ninnu da ala ma dɔrɔn walahi ala taala bɛ den di ma seyidina ibrahima ni a muso san joli 70 ni kɔdiya fo 80 ka ibrahima si t'o la de a nana den sɔrɔ ne ma fɔ i kan'i ba i t'a la denko kama dɛ ayi mɛ an ba k'a kɛ sanga wuli cogo min san kelen san fila muso ma den sɔrɔ dɔrɔn o bɛ bila dɔwɛrɛ bɛ ta n'an taara ten a bɛ gɛlɛya koyi maa dɔw bɛ furu kɛ fo san 8 u ma den sɔrɔ o kɔfɛ ala bɛ den d'u ma dɔw yɛrɛ ta san 10 den ma na o kɔfɛ ala bɛ den d'u ma ala b'a yɛrɛ sago de la mɛ ka taa denko kɛ ni den yɛrɛ tɛ furu la furu tɛ yen n'an y'a kɛ ten kira tun b'a muso caman bila dɛ sallallahu alaihi wasallam kira ka ni muso caman na muso joli den sɔrɔ kira ye fila dɔrɔn tɛ an ba Khadija ani Sayida Mariya olu fila dɔrɔn de ye den sɔrɔ muso tɔ si ma den sɔrɔ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam muso min yɛrɛ ka di kira ni ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan n'o y'an ba Aishatu ye o ma den sɔrɔ mɛ furusako kuma ma na mɛ an ta dɔrɔn ni denko gɛlɛyara dɔrɔn furu ka sa dɔw yɛrɛ bɛ den sɔrɔ dɛ mɛ muso denw bɛ kɛ muso ye ale bɛ kankari da muso ye de k'i lajɔlen filɛ dɛ den mun filɛ nin ni nana n'o kɛra muso ye dɔrɔn o ye furu bannen ye cɛ dɔ fana b'o kɛ dɛ o de o tuma an b'an ka du bɛɛ kɛ musoman ye i ye kɔnɔɲɛ 3 kɛ a bɛɛ kɛra muso ye naani na min natɔ filɛ n'o kɛra muso ye dɔrɔn yanni ka fɔ n y'i bila o ka sɔrɔ i yɛrɛ y'i ka minɛnw ta dɔw bɛ nin kɛ o b'a yira fɛn min bɛɛ falennen don den ka di cɛ ye kuma dɔ la mɛ a man di muso ye den ka di muso fana ye kuma dɔ la mɛ cɛ bɛ kankari da ye o fana sanga wulilen don sisan dɛ cɛ caman ba ka siran den ye dɔw ta den 3 den 4 i n'a fɔ tubabuw b'a kɛ cogo min na den 3 o de bɛ ne bɔ ne tɛ den caman cɛ dɔ fana bɛ yen den caman ka d'a ye mɛ muso b'a fɔ ko non ale tɛ tɛmɛ den 3 parce que ko ni den caman sɔrɔ dɔrɔn i farikolo bɛ kɔrɔ farikolo bɛ yoba wa i bɛ kɛ musokɔrɔba ye i filanw ye denmisɛnnin ye kɛra muso dɔw wɛrɛ tɛ ko den caman sɔrɔ o kɛra sababu ye ka muso caman ba den caman sɔrɔ a la muso dɔw bɛ yen n'u ye den 3 sɔrɔ ka ban u bɛ t'u yɛrɛ planifier ta planification de kɛ den wɛrɛ sɔrɔ tuguni cɛ yɛrɛ t'a kalama cɛ de bɛ furakɛli sugu bɛɛ kɛ den tɛ na parce que a ko bɛ muso min bolo a yɛrɛ b'a dɔn fɛn min bɛ yen den tɛ na walima cɛw k'u hakili to fɛn dɔ la muso kɛtɔ la k'a den nɛgɛ i donna salon kɔnɔ muso bɛ den nɛgɛ ma a b'a fɔ ko lagarenin ka n'i tulo bɔ o kɔrɔ dɛ dɔ wɛrɛ tɛ na dɛ n'a ko ma ko lagarenin o y'o kɛlen lagare ye sa koyi dɔ wɛrɛ tɛ na dɛ ala e b'i ɲɛ kumusa ko jɔn y'a f'i ye ko lagare don ale de a ko bɛɛ t'ale de bolo wa ni lagare don ni lagare tɛ a tɛna k'aw ɲɛna ye sa i b'a nɛgɛ de i b'a négocier de aw ka bɛn a la n'o tɛ n'i y'a kɛ jagoya ye a bɛ kɛ lagare ye koyi a bɛ kɛ lagare ye koyi o b'a yira k'a fɔ nin waati fɛnɛ na gɛlɛya b'a la n'o ye denko ye a bɛ maa kɛ musiriku ye ani filankafo ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ o ma waati sera an bɛ laban kɛ mun ye n'an ka tawhidu ka dɔgɔ a yɔrɔ la commerçant parce que n'an taara aventure la n'a ma ɲa n'an seginna an bɛ kɛ commerçant n'a ɲana fɛnɛ wari min b'an bolo an bɛ kɛ commerçant n'i bɛ kalan na ni kalan ma ɲa commerçant a bɛ tɛ kɛ ten de la sugu falen bɛ nin dɔrɔn de la aventure tiɲɛna walima a ɲana ni kalan fɛnɛ ma ɲa a bɛɛ la i hakili bɛ jigin mun na i jɔ ka taa n garijɛgɛ lajɛ sugu la o b'a yira commerçant de ka ca dɛ wa kira fɛnɛ ye duwawu kɛ olu de fɛnɛ ye dɛ
kira yi duwawu ku yi o kɔrɔ tɛ kama duwawu kɛ tɔw ye mais barika caman dara commerçants ta kan parce que an ka fɛn bɛɛ ye commerçants de ye o n'a fɔra an ka misiriw jɔ an hakili bɛ jigin olu de la ka dɔ bila ka taa hiji la an hakili bɛ jigin olu de la o tuma olu de don duwawu kan ka k'u ye kosɛbɛ mais o waati kelen u k'u janto u yɛrɛ la parce que commerce fɛnɛ kɔnɔ filankafɔya bɛ don yen tawhidu yɔrɔ bɛ tunu parce que ni sugu nana gɛlɛya i ka lɔgɔ ta ka jɛ tuguni hakili bɛ jigin mun na i jɔn ka taa garijɛgɛ fɔ ni fura san garijɛgɛ bɛ fɔ ni fura min i bɛ fɛn dɔw ta k'o mun i yɛrɛ la ka fɛn dɔw siri ka fɛn dɔw gulon ka bitigi kɔnɔna wusu k'i yɛrɛ tigɛ wusu ka i ɲɛda fɛnɛ wusu a bɛɛ bɛ kɛ walasa garijɛgɛ bɛ se ka fɔ ni cogo min ne t'a dɔn ni wusuli bɛ k'aw fɛ Kɔrɔkɔ yan n'o tɛ wusuli bɛ kɛ sisan dɛ wallahi wusuli bɛ kɛ dɛ wusulanw bɛ feere yan ko garijɛgɛ fɔ ni fura ne kɔni t'a dɔn n'a wusulikɛlaw sera aw fɛ yan a bɛ fɔ hali i ka bitigi n'i y'a wusu i ka bitigi kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ sa o bɛɛ de bɛ kɛ ale min yɛrɛ ta ye bitigi a bɔtɔla b'a bolo fila wusu fɔlɔ o kɔfɛ a bɛ taa ni wusulan tɔ ye k'o kɛ furunɔ la ka don n'a y'a ka bitigi kɔnɔ k'o wusu o sisi yɛrɛ fɛ ale se ka sigi bitigi yɛrɛ kɔnɔ ani boli bɛ bɔ fɔlɔ bitigi b'a ka wusu an fɛ hali moto dɔw bɛ jakarta kura san bi k'a wusu jakarta kura fana ye jakarta wusu fana i bɛ kisi accident ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sisan bɛɛ bɛ ka wusu e ka kɛ garijɛgɛ yɛrɛ tɛ foni fo ka wusuli kɛ e ɲɛ tɛ mɔgɔ jɛman dɔ wale n'Afiriki an bɛɛ finen tɛ wusulan sisi fɛnɛ ye sa parce que ni dɔwɛrɛ t'i la wusuli kɔni kɔ yɔrɔ i tɛ jɛ tuguni i bɛ fin de o garijɛgɛ bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ wusulan tɛ dɔw ta ye gese ye dɔw ta ye wusulan ye dɔw ta ye bɛlɛkisɛ ye musokɔrɔba dɔ y'a ta fɔ n ye musokɔrɔba dɔ taara garijɛgɛ fura feere la sugu la dɛrɛmɛ kelen kelen sefa dɛrɛmɛ kelen kelen a y'o de cɛsiri farafin ka jugu farafin ɲɔgɔn ma dɛ wallahi garijɛma ka dɛrɛmɛ kelen cɛsiri n'a ye k'o kɛ lɛfɛ kɔnɔ k'o feere mɔgɔw ma ko garijɛgɛ foni fura 44 a bɛ dɛrɛmɛ kelen de feere mɔgɔw ma dɛrɛmɛ 40 jamana wɛrɛ wari tɛ dɛ sefa dɛrɛmɛ kelen ka gari siri a la dɔrɔn k'o feere mɔgɔw ma sefa 40 ne ko n'aw y'a san k'an y'a san ka ban pewu n'aw garijɛgɛ fonina aw ka bɔ a la min n'a ma mun fara an garijɛgɛ siri kan k'a ma foyi bɔ a la nga aw garijɛgɛ ma foni mais mun y'a feere aw ma o t'a foni na dɛ dɛrɛmɛ kelen ka feere 40 o ye garijɛgɛ foni da ye sa dɛ adamadenw mana kɛ bɔ ni ɲɔgɔn ye dɔrɔn nin baara de bɛ na o tuma a y'a hakili to a la an bɛ musiriku jateminɛ dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ sɔnni ni fɛnw kɛ olu dama tɛ o baara o baara bɛ yen n'a fɔra an kana kɛ n'o kɛli bɛ kɛ musiriku ye hali ni bɛ seli misiri kɔnɔ n'i y'a kɛ i bɛ kɛ musiriku ye kana garijɛgɛ ɲini fɛn wɛrɛ fɛ n'ala tɛ kana taa filɛlikɛla kan kana taa doma kan kana taga kolonifilila fɛ yen kana ni si kɛ nin bɔda bɛɛ fɔra an ye alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam ni ko gɛlɛn y'i sɔrɔ ala deli alakira yɛrɛ ko gɛlɛn mana co a ka kuma o kuma a bɛ wuli de ka seli n'a selila a b'a ala deli dɔrɔn nɔgɔya bɛ k'a la mais an yɛrɛ ka ala bato min kɛ an bɛ tigɛ a la i bɛ dɔw yɛrɛ a b'olu yɛrɛ ɲɛna bon tiɲɛ yɛrɛ la ni ma taga karisa fɛ a ka dugawu kɛ n ye ne yɛrɛ kelen ni ala kelen dugawu ti jaabi nin tɛ fura ye dɛ ala ko de an ka wele a b'an jaabi an bɛ siran ala ɲɛ cogo min an ka dugawu bɛ jaabi ni ɲɔgɔn ta ye ten siga si t'a ka dugawu ɲini mɔgɔ fɛ haramu tɛ dɛ mais e yɛrɛ ka jigilatigɛ i yɛrɛ la pewu i yɛrɛ se ka seli i yɛrɛ ye i se ka dugawu si k'i yɛrɛ ye hali dugukila fɛ ka wuli hamina ko min b'i la ka yira ala la e bɛ tigɛ nin bɛɛ la fo mɔgɔ wɛrɛ de k'a kɛ n'o tɛ e yɛrɛ t'a kɛ hali solatul istikhara alakira ye sahabaw kala la de an karamɔgɔ Abu Hanifa y'a yira mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye mais karamɔgɔ fan caman bɛ mun kan bɛɛ de b'i ka istikhara k'i yɛrɛ ye parce que Jabiri ka hadisa de ye ko kira tun b'olu kala la i n'a fɔ a b'u kala kuranɛ sura na cogo min hadamaden yɛrɛ de kan ka fɛn dɔ k'i yɛrɛ ye yanni k'i ta kɛ ka jɛgɛ minɛ ka di maa ma a tigi dege jɛgɛ minɛ la dɔrɔn n'i tɛ yen don min a yɛrɛ bɛ taa ka dolen da walima a bɛ taa ka jɔ fili a bɛ kɛ ten o b'a yɛrɛ ka fɔ farafinna ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ silamɛya ka d'an ye an b'a ala ko la koyi bidiya yɛrɛ ka caya anw fɛ yan ala kanu ni kira kanu parce que ni fɛn fɛn nana ko ala ko don kira ko don o kanu de b'an bila bidiya nin na pour que an fana k'a dɔn nin ye bidiya ye nin ye sunna ye nin ye shirikuya ye nin ye tawhidu ye f'an ka kalan an ka lamɛnni kɛ tiɲɛ don mais an fana ka kalan n'an kalanna olu tɛ d'an hakili ɲɛ ma n'an kalanna juru tɛ don an kan na k'an sama tuguni n'an kalanna an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ n b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka dɔnni nafama d'an ma tamasiyɛnw y'a yira an na k'a fɔ ko waati bolo dalen ye k'o sera
ayiwa an bɛ kuma jɔya inshallah ko wajulu kɔni ma ban mais exposé kɔni o bɛ jɔya ko ɲininkali dɔw kan ka kɛ o ɲininkali sa docteur Toha bɛ ale bɛ labɛn o jaabi o kama yɔrɔ maa kɔni tɛ ɲininkali di dunan kɔni ma o dunan ta ye k'a ka thème kɔni développé ye mais fɛn kumunen dɔ k'o ɲɛsin a ma ko walawala taalen kɔfɛ ko Koyita de nana bɛɛ ɲagami yan tɛ don o la dɛ kelen kɔni n tɛ minɛ o da fɛ dɛ a y'a bɛɛ di Toha ma ale de bi yan ale de b'a ko kalama ale de b'a jaabi yan an ta kɔni an ye mun labɛn an y'o fɔ n ka question jaabi bɛ kɛ WhatsApp de sanfɛ o tɛ kɛ koroko yan dɛ o tuma na ɲininkali min bɛna kɛ ale bɛ WhatsApp o jaabi la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.